कृष्ण नुह अरे ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲେନି अरे भाई से कृष्ण नुह ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲେନି अरे से गीत नाट्य होउछ हम कॉलेज हेटा ଏଇଟା ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ହଉଥିଲା आज सिनेमाटा देखी सार ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା କଥା अरे ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ହଉଥିଲା ओ भाई रे से कृष्ण नुह सेतिरे राधा नाही सेतिरे पुराण ଶକୁନ୍ତଳା କର ଶକୁନ୍ତଳା କିଏ अच्छा मु मो घर रो झियो ना शकुंतला कोन प्रॉब्लम ଆପଣ ମିଷ୍ଟର କନ୍ୟା ଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ଦେଲେ नहीं फिल्म रे मो फिल्म ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ଦଉନାହାନ୍ତି अरे मो नाटा ହାଇଲାଇଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆପଣ କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି होबा पई इमिति कोचन मते लागु ନା ନା देखिना कि भाई ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଭାଇ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ अरे बेबा देवी नाहंती सिनेमा चलन देखिबे ଆରେ ଭାଇ କନ୍ୟା କାହିଁ ଦଉଥିଲେ ଆମର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେନି ଭାଇ सिनेमा देखंतु जदि आपण कहिबे खराब लागिला मु कहूची बेटिंग सब कुछ सिनेमा होनी ओके हमें आपण बुझ पाले अरे देखंतु सिनेमा हमने बहुत देखि काई गए जी आपण को कहिची ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି जी आपण को कहिची एतरे कृष्ण अछि राधा अछि जानि ଦେଖି ସାରିଛୁ ଭାଇ अरे नार से शकुंतला कहिची कृष्ण शकुंतला से संपर्क कर मो से जो हिरोइन ना शकुंतला अरे मो भाई कथा सुन कृष्ण निश्चर कहि देखरे कृष्ण को निश्चर तमे जी कहू नै नै दशमा दिन मिटरे मयूर ନେହା ଯାଇଛ ଫିଲ୍ମ ये राधा नु टाइटलटा गोटे ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ ଉପରେ ସେ ଗୀତ ना आपण भाबुचନ୍ତି आपण ଏମିତି ଭାବିବୁନି ଭାଇ भाई करा भाई ଆମେ ଆଗରୁ आपण सिनेमा फ्री टिकट मु कहू ଫିଲ୍ମ ଭାଇ ଆମ ଟିକେଟ ରେ ଜରୁରୀ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନା भाई ଭାଇ ଖାଲି କହୁଛୁ सिनेमाटा जाई कि देखंतु मो भाई ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ଲୋକ ଆପଣ ब्राह्मण मो छात्री ओम देखंतु मु सेतिके भल पाए बजरंग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद केबे ଆମେ ଭାଇ ବିରୋଧୀ भाई सिनेमा देखंतु ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଖାଲି ଗୀତଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଟା ଖାଲି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ सिनेमा देखि सारो ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ନାଁଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ आरो मोर कोई थांदन आजी कोहंती कि सेटा जो दिन 2 वर्ष हेले फिल्म सेतौल कहलिन सेतौल कोडे 2 वर्ष आगु टेलर आसी नथिला 2 वर्ष आगु 2 वर्ष रजरु आसिलानी ଆମେ ଦେଖିନୁ एगुला इंटेंस सेहि पहिले खराब लागु जी ନାଇଁ ଭାଇ କାହିଁ କହିବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫୋନ করে ବିକାଶ ଭାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି मो भाई कन्या କୋନ ରିପ୍ଲାଏ ଅଭିଯାନ ଆସିନି सिनेमा 2 वर्ष 3 ଅଭିଯାନ वर्ष ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନି ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖିବ ଭାଇ कन्या सिनेमा 3 वर्ष तଳର सिनेमा ଭାଇ ଆମେ ଫୋନ କରୁଛୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି